अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मस्जिद में कौन सी किताब पढ़ी जाए या कौन सी किताब से दीन समझाया जाए, चूँकि दीन समझाने की जगह आम आवाम के लिए वो मस्जिद है। ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल को समझने के लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कौल पे जाना पड़ेगा जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अपनी सुन्नत। अल्लाह की किताब क्या है? कानून है और हिकमत है। कानून इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ है और इसी दो चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देना है। अगर हम सच में हकीकी तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अगर हम समझते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये पता नहीं था कि लोग कम पढ़े लिखे भी होंगे, काबिल भी होंगे, कम काबिल भी होंगे, जाहिल भी होंगे? तो उन्होंने कैटेगरिकली बताना चाहिए था कि भाई मैं कुरान जो छोड़ के जा रहा हूँ वो सिर्फ बड़े काबिल लोग ही पढ़ेंगे, सब लोग हाथ मत लगाना, ये सब लोग पढ़ना नहीं। या फिर कुरान में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि ये कुरान जो है सभी लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान तो हमने आसान बनाया, वलक़द यस्सरनल कुरान फहल मिन मुदक्किर, और हुदल लिन्नास बनाया, सारे इंसानियत के लिए बनाया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। फिर कुरान में एक जगह आता है कि जो लोग कुछ बातों को मानते हैं और कुछ बातों को नहीं मानते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है। तो कुछ बातों को मानते हैं, कुछ बातों को नहीं मानते से क्या मुराद? कुरान में जो भी बातें, जो भी हुक्म है, वो सब मानना है। तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि दीन को समझना या समझाना कुरान से होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हदीसें पढ़ी जाएगी उनको समझने के लिए साथ में, लेकिन पढ़ा जाएगा डायरेक्ट कुरान। अब ये कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये तो अलग बहस है। इसके अलावा कोई और किताब से न दीन समझाया जाएगा न दीन समझाया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम सबको क्रॉस चेक करना चाहिए अल्लाह की किताब से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनके सुन्नत से। कोई भी किताब अगर तीसरी कोई किताब है वो कभी भी न दूसरी को रिप्लेस करेगी न पहली को रिप्लेस करेगी। कुरान का मुकाम जो है उसके जगह कोई नहीं ले सकता। अब ये कोई कहे कि नहीं जो दूसरी किताबें पढ़ी जा रही हैं वो भी तो कुरान ही है, वो भी तो हदीसें हैं, तो ये इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं हो सकती। कुरान में 114 सूरा है और उसमें से अगर एक सूरा भी आपने घटा दिया, 113 सूरा अगर आप ले आए, अब वो कुरान नहीं रहेगा। तो आप किसी और किताब में कुरान की चंद आयतों को अगर ले आए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो वो कुरान को रिप्लेस कर देगा, सवाल ही नहीं उठता। दूसरा सबसे अहम बात, ये राइट हमें किसने दिया कि हम कुछ चीज़ों को पढ़ें और कुछ चीज़ों को ना पढ़ें, कुछ चीज़ों को समझें और कुछ चीज़ों को ना समझें, कुछ चीज़ों को ही समझाएं कुछ चीज़ों को ओमिट कर दें? ये राइट किसने दिया? मुंतखब वर्ड कहाँ से आया? ये सिलेक्शन का राइट किसने दिया कि हम इन हदीसों को पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ। खुद जो भी इस चीज़ को कर रहे हैं उनको गौर करना चाहिए। हदीसें भरी पड़ी हैं, कुरान में ये बातें बार बार कहा जा रहा है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं उस पर अल्लाह की लानत, लानत करने वाले की लानत। छुपाने से क्या मुराद कि ले जाके छुपा दिया? छुपाने से मुराद कि ना उसको पढ़ते हैं ना उसको पढ़ाते हैं और ना उसको बताते हैं।
تو یہ ہم غلط فہمی کے شکار ہیں. ہمارا تصور بہت ساری چیزوں میں بگڑا ہوا ہے. ہم کوئی بھی ہوں، کسی مسلک کے ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، ہمارا کراس چیک ہمیشہ قرآن میں ہے. تو قرآن ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی سے پوچھ لیجئے کہ اللہ ہم کیا پڑھیں اور کیا پڑھائیں. اللہ ہی سے دعا کر کے پوچھ لیجئے کہ اللہ ہمیں بتا کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھانا چاہیے، کیا نہیں پڑھانا چاہیے. تو اتنی سی چھوٹی چھوٹی باتیں 2+2 4 اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمارا سارا انرجی ویسٹ ہو رہا. ہم لوگوں کو کیا دین سکھانا چاہتے ہیں جب دین کا بیسس ہی ہمارا غائب ہے. دین کا بیسس قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہ نیا قانون لے کے آئے اور نہ نیا قانون بتایا، چونکہ قانون تو اللہ نازل کر رہا. اسی قانون کو انہوں نے فردہ سمجھایا جہاں پہ ضرورت پڑا. تو ہمیں بھی اگر ضرورت پڑے گا، جہاں پہ نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن سے ڈائریکٹ، وہاں ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو. لیکن صرف یہ کہ قرآن نہیں پڑھیں کہ بھائی ہمارے لوگ جاہل ہیں، یہ ایکسکیوز نہیں ہے. ورنہ اللہ بتاتا نا بھائی کہ جاہل کو قرآن مت سنانا. بھائی کوئی تو ہوگا اس میں سمجھدار کہ سارے جاہل ہیں، اور اگر سارے جاہل ہیں تو پھر یہ دین کیا پھیلائیں گے، اور دین مطلب یہ تو دین کا بیڑا غرق کریں گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جاہل کی کوئی وقت نہیں ہے. اسلام میں جاہل کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام جہالت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اب بڑا فخریہ لوگ بول دیتے ہیں، اگر ان سے کچھ پوچھے تو کہے گا ہم تو جاہل ہیں. مطلب بے شرمی کی انتہا ہے. آپ دین کا پیغام، دین کے علمبردار، دین کو کا آپ ایک طرح سے سیکھنے سکھانے کا آپ کلیم کرتے ہیں، اور ذرا سا کچھ سوال کر دی تو کہیں گے ہم تو جاہل ہیں، اور بڑا فخریہ کرتے ہیں ہم جاہل ہیں. تو جاہل کا دین میں کیا کام؟ پہلے سیکھو، اس کے بعد لوگوں کو سکھاؤ. پہلے سیکھنا ہے، اس کے بعد سکھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا. تو یہ قرآن اگر کسی مسجد میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، قرآن نہیں سکھایا جا رہا، قرآن نہیں سمجھایا جا رہا، قرآن سے باتیں نہیں ہو رہی، اور دوسری 1000 طرح کی کتابیں اگر پڑھائی جا رہی، چاہے کسی مسلک کو کسی مسجد میں ہو یا کوئی بھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہو، تو یہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو بھی اس کے امیر ہیں، چاہے بظاہر وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، وہ نہیں بچیں گے. یہ میرا کوئی بھی آدمی اس چیز کو کمنٹ کر کے بتائے کہ بھائی کیا میں جو باتیں بول رہا ہوں وہ غلط ہے، تو میں بھی اپنی اصلاح کر لوں گا. لیکن آپ اپنی جو بھی باتیں آپ بولیں وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال اٹیچ کر کے آپ ہمیں کمنٹ کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.